南无阿弥陀佛，亲爱的朋友。Namo Buddhaya, sahabat yang terkasih。我们今天呢，就是以虔诚的法会以一句开场白开始，就是播种，在我们的人生道路上，尽可能，我们撒下善良的种子。当这颗种子在每一个人心中生长的时候，我们就会感受到生命的美好。菩萨保佑。Puja Bakti hari ini dimulai dari satu kutipan pembukaan. Taburlah sebanyak mungkin benih kebaikan sepanjang jalan hidup kita. Maka indahnya kehidupan akan kita rasakan ketika benih itu tumbuh di hati setiap orang. Buddha memberkati. 那我们今天呢，就是要来学习这个南海古佛的圣训。南海古佛就是救苦救难，闻声救苦。Hari ini kita mendengar wejangan Kuan Yin Busa Nanhai Gufo sebagai berikut. 好，这边圣训就是描述着南奔北闯度化众生，真理熏陶启化佛心。Melintasi belahan dunia untuk melintaskan umat. Dharma kebenaran membuat hati manusia seperti hati Sang Buddha. 海誓山盟不忘初心，择善而从不昧自心。Tidak melupakan janji dan sumpah kita. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan melenyapkan kearifan kita. 观圣之机常怀公心，精进自修持，稳固道心。Senantiasa mengingat jalan keadilan yang sudah ditempuh oleh para suci. Membina dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan rohani kita di ketuhanan. 因律戒己，抱守正心，积功培德，永持勤心。 Norma aturan yang ada adalah untuk menjaga diri agar hati ini selalu positif, memupuk kebajikan dan menjaga hati agar rajin membina. 修道明理悟人生，积极进取勤修行。 Dalam membina diri harus mengerti arti dan tujuan kehidupan. Memotivasi diri agar lebih rajin membina untuk mencapai kemajuan. 做中学也，学中做，躬行实践表真诚。 Melakukannya sambil belajar. Dan kebalikannya sambil membina, sambil belajar. Mengikuti norma aturan untuk memperlihat ketulusan kita. 不患人之不己知，患己不能言并行。 Tak perlu khawatir orang lain tidak mengetahui kita. Yang perlu dikhawatirkan adalah kelakuan kita tidak sesuai dengan kata-kata. 为人以信正位立，以信交友善相从。 Dalam menjalin hubungan, hanya kepercayaan yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Berteman dengan asas kepercayaan akan membawakan kebaikan bersama. 以文会友，有福人，切磋琢磨更上层。 Berteman dengan norma aturan, membantu sesama berkembang dan memiliki hati welas asih, saling berdiskusi akan menjadikan sesama menjadi lebih maju. 闻过则喜，金子亮；改过向善，自开通。 Berlapang dada menerimanya jika ada yang mengoreksi kesalahan kita. Karena memperbaiki diri
bisa membuka kearifan. 明者观己非观人，惜圣惜贤立典型。 Orang yang mengerti aturan selalu melihat dirinya sendiri dan bukan melihat orang lain. Ini bisa menjadi contoh teladan untuk menjadi orang suci. 反求诸己，自得之，另作心明广前程。 Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik mengharapkan diri sendiri, menjadi manusia yang baru dengan masa depan yang baik. 人人长短各不一，隐恶扬善各有成。 Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki semua orang berbeda-beda. Baik dan buruk, semuanya tetap memiliki hasil masing-masing. 爱人之者，人恒爱；敬人之者，人敬恒。 Kita harus belajar mencintai orang lain terlebih dahulu. Dan harus menghargai orang lain terlebih dahulu, baru orang lain bisa menghargai kita. 黯然日彰君子道，淡而不厌显尊荣。 Dengan tidak berhenti melangkah, maka kita sudah belajar menjadi seorang budiman, hidup dengan kesederhanaan, dan tidak mempertontonkan kemewahan. 光明磊落坦荡荡，以德服人木熏风。 Menjadi orang yang senantiasa terbuka, dengan kebajikan bisa menaklukkan dan membuat orang lain merasa senang saat melihat kita. 立志超凡登圣贤，单薄寡欲达清净。 Berikrar suci untuk melampaui duniawi, agar bisa mencapai kerajaan nirwana. Mengurangi hasrat keinginan akan mencapai hati yang lebih tenang. 你们亦入步步履，正己成人导贤因。 Jalan ketuhanan dilalui tahap demi tahap. Untuk menegakkan orang lain, sebelumnya harus menegakkan diri terlebih dahulu. 与世无争，使命负；人言立博，会昌生。 Untuk mencapai misi suci, tidak perlu berdebat atau bertarung dengan urusan duniawi. Kata-kata yang dilontarkan dengan norma aturan bisa memberikan kebaikan kepada umat manusia. 是诸父也如是父，是诸兄也如是兄。 Melayani paman dan bibi bagaikan orang tua kita sendiri. Sikap terhadap saudara sepupu bagaikan saudara kandung sendiri. 大公无私同人事，天下一致成大同。 Berlaku adil bagi semua orang, maka dunia akan bersatu. 鞭策自立勤修炼，三不朽立流芳名。 Memotivasi diri untuk rajin membina diri, mewariskan 3 hal yang baik dalam bentuk kata-kata, kebajikan, dan tenaga. 学以致用利人己，崇尚伦理道德整。 Belajar sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Menjunjung tinggi aturan kebenaran. 八德四维复提倡，三纲五常人人行。 Meningkatkan 8 kebajikan dan 4 prinsip utama, serta melakukan 3 asas kedisiplinan, serta 5 sifat mulia. 以谨尽孝怀忠耿，发扬道立道展宏。 Menjalankan bakti dengan hati-hati agar tidak berubah. Rajin melangkah agar wadah ketuhanan bisa berkembang dengan pesat. 体天应人其心伴，共往狂然有缘整。 Mengerti akan keinginan Tuhan, agar kita bisa bersamanya menjalani misi di akhir zaman ini, dan bersama-sama merubah keburukan dunia agar orang yang berjodoh bisa mendapatkan keselamatan.
知己知彼，百战胜，全力以赴，胜业轰。 Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri, maka dalam mengerjakan sesuatu kita pasti akan mendapatkan hasil yang paling baik. Urusan suci akan lancar jika dijalankan dengan segenap tenaga. 了己宏愿天恩报，光前裕后耀祖宗。 Menunaikan ikrar suci untuk membalas kebaikan Tuhan. Membuat pahala kebajikan saat di dunia bisa melindungi keturunan dan leluhur kita. 那今天呢，我们要讲的这个话题呢，就是明镜、铭记善心。如果我们在这种情况下来谈论这个善，那么善的程度我们就很难衡量哦。这个世界上也很难常规定做到这一点。所以这对我们一生来说，可能就是一个秘密哦。坏事有时候也是会占很大的地位哦。Ya, hari ini saya akan membawakan satu topik yang judulnya Jicu Sanliang, mengingat kebaikan. Jika kita mulai membicarakan kebaikan dalam hal ini, teramat sulit kita mengukur tingkat kadar kebaikannya. Dan sulit pula bagi insan di dunia ini melakukannya secara rutinitas. Jadi suatu rahasia bagi kita di kehidupan ini. Keburukan terkadang lebih mendominasi. 所以有时候某个人所做的善事，他可能会常常被遗忘了，就忘记了。那这是我们经历过的吗？所以但在帮助他人的过程当中，我们就不应该要求回报，或是没有什么条件的，我们能够就是帮助他人。 Ya, kebaikan yang pernah dilakukan seseorang terkadang sering dilupakan. Pernahkah kita mengalaminya? Tetapi memang dalam menolong orang lain, sebaiknya kita jangan menuntut balasan atau menolong orang lain jangan dengan pamrih. 那另一方面呢，我们就是不能够忘记别人的他人的善良尤其是佛陀仙佛的善良。 他在我们的生命当中是这么的伟大。 Di sisi lain, yang pasti kita juga jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Apalagi kebaikan Buddha yang begitu besar di dalam kehidupan kita. 那我们来谈一谈就是过去有一个人呢，他 的名字就是克里斯托佛琼斯，他24岁的年轻人所做的事情，他就是来到这个哥伦布的警察学院，目的他就是要找这个詹姆斯普尔这位警官，要表示感谢他，因为他曾经帮助这个琼斯。 Berbicara tentang kebaikan orang lain di masa lalu, hal ini dilakukan oleh seorang pemuda bernama Christopher Jones yang berusia 24 tahun mendatangi CPA atau Columbus Police Academy dengan tujuan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada James Poole, seorang polisi yang pernah menolongnya. 那他到这个警察局的时候，就是跟这个警方啊解释这个普尔，那就是他们就说这个是我的同事，那他们就帮助这个琼斯见到这个英雄啊，他们安排了一次能够聚会，那能够召开这个发布这个新闻发表会。 然后邀请了记者，所以这个普尔呢就接受这个记者的访问，那描述他在社区所做的一些职责。
Setelah ia menjelaskan kepada polisi yang adalah rekan-rekan Paul, mereka akhirnya membantu Jones untuk bertemu dengan sang pahlawan itu. Mereka mengatur pertemuan atau reuni haru tersebut dengan mengadakan konferensi pers dan menugaskan Paul untuk berbicara di hadapan wartawan terkait tugasnya sebagai perwira penghubung masyarakat. 那在这个记者会上呢，这个琼斯就突然进来，然后就拍拍这个普尔的肩膀，然后就告诉他自己是谁。那这个琼斯呢，就是他很突然就是要带给这个普尔这个惊喜。Saat konferensi pers berlangsung, tiba-tiba Jones masuk dan menepuk pundak Paul. Kemudian ia menceritakan siapa dirinya. Sontak kedatangan Jones memberikan kejutan haru baginya. 那这个琼斯呢，就告诉他，他说在1997年呢，他说你从这个游泳池救出一个5岁的孩子，你救了他的命。Ya, pada tahun 1997 yang lalu, Anda menyelamatkan seorang bocah yang berusia 5 tahun dari kolam renang. Anda menyelamatkan nyawanya, kata Jones kepadanya. 那这个普尔就听了，就想起这个事情，他就不敢相信啊。他说：“眼前我看到这个琼斯就是5岁那个孩子嘛。”他说：“哇，我都没有想到，19年前、20年前所做的事情，他现在还会回来感谢我。” Mendengar itu, Paul teringat peristiwa tersebut. Namun ia masih tak percaya bahwa sosok di hadapannya adalah bocah 5 tahun yang dimaksud. Wow, saya tidak pernah menduga bahwa sesuatu yang saya lakukan sekitar 19 atau bahkan 20 tahun yang lalu akan datang kembali untuk berterima kasih, ujarnya. 那这个琼斯就对他说：“因为有你，所以我还能够站在这里。” Ya, lalu Jones pun berkata kepadanya, "Karena Anda, saya masih bisa berdiri di sini." 那2个人呢，就是没有办法控制自己的情绪啊，就是就情绪很激动啊。这个对普尔来说，这个是一个非常骄傲的事。 Keduanya tak kuasa menahan haru. Hal ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Paul. 所以有时候执行呢与实际是一个就是非常令人很满意的工作。你是我们所获奖项的真实典范，这个普尔说。 Penegakan hukum sesungguhnya adalah pekerjaan yang sangat memuaskan. Anda adalah contoh sejati terkait penghargaan yang kami terima, tegas Paul. 那这个琼斯呢，就受到这个启发，他就立志要成为一个帮助许多警察的人。就是我想象跟他一样。他就补充这样子。 Jones pun terinspirasi menjadi seorang polisi yang dapat menolong banyak orang. Saya ingin menjadi seperti dia, imbuhnya. 那你看，从上面这个故事呢，这个琼斯他就是留下很深刻的印象。那他还会回来感谢帮助他的警察。那我们呢？也许我们永远无法报答别人对我们所做的一切，可是至少我们可以回去探望他们，可以跟他们说一声谢谢。 Ya, peristiwa yang membekas bagi Jones tersebut tidak pernah ia lupakan, melainkan ia kembali untuk berterima kasih kepada polisi yang telah menolongnya itu. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak pernah bisa membalas kebaikan orang lain atas apa yang pernah mereka lakukan terhadap kita. Tetapi paling tidak kita bisa kembali menemuinya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. 那这是很好，除了可以维持这个很好的
关系以外，我们还可以就是树立这个标杆尤其当我们时时记得这个佛陀的善良的时候不要像帮助了10个受苦的人，但只有1个回报佛陀。所以我们要感恩上天慈悲上天的恩典养成感恩的习惯成为他人的祝福。Ya, hal itu sangat baik. Selain untuk menjaga hubungan, juga bisa menjadi contoh bagi yang lain juga. Apalagi jika kita selalu mengingat kebaikan Buddha. Jangan seperti menolong 10 orang yang menderita, tetapi hanya 1 yang kembali berterima kasih kepada Sang Buddha. Bersyukurlah akan kebaikan Sang Hyang Adi Buddha. Biasakanlah berterima kasih dan jadilah berkat bagi semua. 所以我们今天所描述的故事，就是记住铭记善良铭记就是要记住记住这个善良的我们要养成这个善良的脾气养成善良的个性。Ya, jadi dari topik hari ini dan juga sedikit cerita dari hari ini akan mengingatkan kita bahwa kita harus bisa mengingat suatu kebaikan dari orang lain. 所以我们今天的主题就是记住善良我们不要忘了我们人都有一颗善良的心Ya, jadi topik hari ini yaitu mengingat kebaikan. Janganlah pernah lupakan, jangan pernah lupa bahwa setiap orang mempunyai hati yang baik. 那我们既然已经记住了善良，那我们就进入到这个自学审思。Ya, maka sekarang kita akan masuk ke bagian 自学省思, renungan untuk belajar sendiri dan juga introspeksi diri sendiri. 那自学审思第一条就是你可曾记得别人对你的恩情吗？ Ya, pertanyaan yang pertama untuk introspeksi kita masing-masing. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda mengingat kebaikan orang lain terhadap Anda? 自学审思的第二条就是你可曾记得别人的善意就是要提醒你要心怀感恩，永远行善。 Lalu pertanyaan yang kedua, pernahkah Anda mengingat kebaikan orang lain? Berarti mengingatkan Anda untuk berterima kasih dan selalu melakukan kebaikan. 那自学审思的第三条就是你是否忘记了那些做善事的人，然后认为你做了一些好事会回来感谢你吗？ Ya, lalu pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketiga. Apakah Anda sudah lupa pada orang yang pernah berbuat baik, lalu pernah menduga bahwa sesuatu kebaikan yang Anda lakukan akan datang kembali untuk berterima kasih? 所以我们要回去好好的学习，好好的自学审思。 Ya, jadi dari 3 pertanyaan ini kita bisa renungkan dengan baik dan menjadi bahan kita untuk membenahi dan juga mengintrospeksi masing-masing dari kita. 那我们现在进入这个神圣的祷告。 Ya, sekarang kita akan memasuki ke bagian doa. 我们请奇峰来带领我们做神圣的祷告，让我们心想事成，万事如意。 Ya, 谢谢. Ya, sekarang kita akan memasuki ke pokok doa kita. Seperti kalanya saya akan memulai, lalu kita semua di sini akan mengikutinya bersama-sama. Sebelum itu kita persiapkan diri kita, pikiran kita dan hati kita, supaya dalam proses berdoa ini kita dapat melakukannya dengan maksimal dan yang terbaik. Dan semoga apa yang kita doakan dapat terwujud. Ya. Doa mulai. Buddha, terkadang aku lupa akan perbuatan baik seseorang. Bimbinglah kami agar tidak angkuh dan selalu
mengingat kebaikan orang lain. Biasakanlah berucap terima kasih. Jadilah berkat bagi sesama. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的阿弥陀佛. Dan sekarang kita akan memasuki ke bagian membaca sabda syair kearifan. Dan untuk sabda syair kearifan hari ini akan diambil dari Dhammapada yang keempat ayat yang ke-53. Sebelum itu kita akan mendengarkan ya versi Mandarinya untuk sabda syair kali ini yang akan dibacakan oleh Hong Lao kita. Dipersilakan. 我们来学习这个智慧诗法句经第4章53节。如花匠能用群花制作许多的花饰，还需生死的人亦可，依于信心慷慨地善用其财富，做许多善事。 Ya, sekarang kita akan membacakan yang versi Indonesianya bersama-sama dari Dhammapada yang keempat dari ayat yang ke-53. Kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Seperti dari kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi karangan bunga. Demikian pula dalam kehidupan seorang manusia dapat melakukan banyak sekali perbuatan baik. 有一句智慧之言，就是慈爱不分年龄，没有界限，也不会消失。 Ya, ada suatu kata mutiara. Kasih meta tidak memiliki usia, tidak ada batasannya, dan tidak akan mati. 那我们今天的研习呢，就到此，课程就到此结束。 Ya, maka pembelajaran kita, puja bakti kita pada hari ini sampai di sini. 希望这个记住善良，能够带给我们更进一步的提升。 Ya, tentu saja kita mengharapkan ya bahwa dari topik ini mengingat kebaikan dapat memajukan masing-masing dari kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. 那不要忘了哦，下个周日再见，不要错过每一次沐浴在这个佛陀的圣语当中。 Ya, jumpa lagi di minggu depan ya. Jangan lupa untuk hadir di Puja Bakti minggu depan. Ya, jangan pernah melewatkan episode dan pertemuan supaya kita semua terus diberikan berkat dan siraman rohani. 好，祝福各位家人平安健康。以上 mendoakan semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat sentosa.